Hello, Hello po, ka-umami! Bread crab naman ang titikman natin ngayon. Tignan niyo po ang lalaki at in-order po ng aking asawa online. So what do you call this in Thai? ปูขนมปัง Pu kanumpang or bread bread crab, yung Yes. translation. Ayun, ang lalaki. At in-steam lang po namin ito. In-order niya online. Show the back, daddy. Grabe, ngayon po kami makakita at makakatikim ng ganitong crab. Is this your first time to ใช่ try the crab? Okay. So, gumawa po ako ng spicy Thai sauce. Ito lang ay dinikdik na bawang, sili, peanut, merong lime, patis. Ayan, merong patis and cilantro. Ito, may mga cilantro. So, tikman natin. So, how do I open this? เนี่ยก็เคาะไง Oh, you show me how to open it. May dala siyang pamalo. Show tongkang. Okay, there. Ay, ว้าว ay, wow. โอ้ Ayan. Parang walang laman. Ay, wow. มีเอกอะเอกอินไซ May ด์กัน itlog, may itlog. Ayan. Wow. เอกเนี่ย Oh. Long anis eh. โอเค Subukan natin tong isa. เห็นไหม Oh, oh, โอ้ wow. Sumama yung... มีไข่ไหม Ala, daming naman mga kaumami. Oh. ไข่เต็มเลยนะ Oh, dami ig, oh. โอ้ไข่ อันนี้เหรอ นั่นแหละไข่มันนะ Ala. โอ้ Wow, mga Oh, kaumami, ang sukyap. daming naman. Ang bango. Smells good. Okay, let's try it. โอเค Start natin sa ating napaka-spicy na sauce. Peanut sauce. Spicy peanut sauce, mga kaumami.อืม Taba ng itlog. อร่อยอะไข่ Wow. Sarap. รับรับ Sarap, sarap. อืม Yung laman. ไข่เต็มเลย Oh? Ano ganda, no? ได้หมด Dahil mo. ดูอืม Tsaka hindi siya maalat, no? May kem, no? ใช่นี่ Hindi siya เอกนะ maalat. Fresh na fresh kahit in-order online. เอก Frozen po pala itong dumating na pre-cook na. Medyo na-steam na nila. in English they call brown crab Brown crab po ang tawag sa English. Wow. บอกคือ Yan ang mga insekto, oh. Parang gusto siya ng mga insekto. อืม I like that, no? Onion. อืมอืม Ito ang kapares ng ating mga seafood sausawan. Impact, aroy kun. อืมใช่ Lalong nagpasarap. กินกับผักอร่อยจริงที่ปูอะไรมีแต่ไข่ Mm. เนาะเนี่ยเอกเนี่ย Puro itlog yung naman. So how much did you buy this? อืม ชื่อเท่าไหร่ ตัวใหญ่อะ Mm-hmm. 1,000 Oh. ตัวเล็กอะ Only one piece? ตัวเล็ก450 1,000 baht daw po ang isang piraso. 1 กิโลกรัม Mm-hmm. Isang kilo siya. 1,000 baht is 1,800 pesos. เนี่ย I want to try the laman sa loob. โอเค Yeah. Oh! Wow. อืม Ipit-ipit. อืม Galamay pa lang mga kaumami. Sulit na sulit na. ก็มีเนื้อเหมือนกันนะ O, itong remove nila. Ani-ani siya, ma? ใช่นั่นน่ะ Tanggalin natin yung mga มัน bigo-bigote. อืม Wow. โอ้ Nakakatakot yung galaman niya. Parang, ano, daddy? Giant tarantula. This one, oh. Para pong tarantula. Ooh. เนื้อก็มีนะ not only egg นะมี have meat ด้วย May mga laman din po siya. Hindi lang puro itlog. Hindi lang ako marunong magbalat ng crab. Kaya hindi ako maano sa crab. Weh! Sobrang laki. Wait, pukpukin natin. Let's pukpuk. แต่ว่ากระดองมันจะแข็งหน่อย
Oo, yung mga Diba? buto-buto niya, matigas po, kumpara sa maliliit. แล้วก็มันมีทอนเหรอ So, yeah, may torn daw, may tinik-tinik. อืม So, these are, old crab na. อืม This is their, normal size. นี่จะเป็นบิ๊กไซส์เนี่ยนอร์มอน Ano from Norway, ใช่ไหม ใช่ From Norway daw po yung mga ganitong crab, mga kamami. Daming laman. เนื้อมันจะหยาบๆไม่เหมือนบลูคาร์ฟ ไทยแลนด์บลูคาร์ฟใช่ไหม เนื้อมันจะละเอียดใช่ป่ะ อันนี้เนื้อจะเป็นหยาบๆใช่ไหม Yap-yap, man. Shen-shen lah. มันจะไม่ซอฟต์ไง Yung karne po niya, parang magaspang daw, pira-piraso. Hindi katulad sa mga blue crab namin dito sa Thailand. Sarap. เนื้อมันจะเป็นทรายๆหน่อย แล้วไข่อร่อย Yeah, the best yung itlog niya. ใช่ Try the big one na rin. โอเค The itlog of big one. big one we already break it Yeah, nabasag na po kanina. open นะ Nasilip na kanina. เอาเดี๋ยว สิว้าวว้าว Grabe, ang laki, look. เนี่ยเอกนะเนี่ยใช่ป่ะ Isang kilo ba naman? Ay, wow. เอก Isang kilong crab, kalahating kilo ang itlog. Wow. Daddy, look. Ay, hala. Wow! Grabe, ang laki. Oh, let's sausaw. ลองทาย without sauce ดูที่จะอร่อยไหม Parang itlog na maalat. Mang kay kem, ah. Parang yung yolk ng itlog na maalat. อร่อยเนาะ Aroy, mak. หนูซาซาวะก็อร่อย Ang nagustuhan ko, hindi siya maalat. Man may kem nga. เพราะกินกับคนโยนยิ่งอร่อย Wow. Sarap pala ng crab sa Norway. Aroy, no? อร่อยมาก Ano yung insektong lumalapit? Hindi siya langaw. Naamoy nila yung crabs. Yun na. Ang sarap with onion and cilantro, mga kaumami. Ganito rin kaya lasa nung daddy? What's that crab na? The expensive one? King crab. Ganito rin kaya lasa ng king crab? O iba? ฉันยังไม่เคยกินเลย I think different, no? king crab เขากินมีทมันหรือว่า this crab เขากินเอก Wow. อิ่มเลยนะเนี่ย Busog ka na po. Hindi pa namin naubos ang isang malaki. เสียดายเอาเอกมาก่อนนี่เอกเต็ม Gamit long. Wow. เอาไปทำข้าวผัดปูได้นะ เพราะมันหอมอยู่นะ ใช่ใช่ Masarap daw pang fried rice, mga kamami. So, napanood niya po ito online sa mga nagmumukbang na Thai. Kaya sinubukan niyang orderin at tikman. เนี่ยเดี๋ยวเอาได้ไปให้ทำฟรายไรซ์ให้ลูกกิน Lo, ใช่เนี่ยทำฟรายไรซ์ busog na ako. Uy. Uy! Hoy! Dami pimples. So, yun lang mga kaumami. Ito pala ang lasa ng sinasabing brown crab. Ayan. Kakatakot, parang tarantula. Ito pong sausawan, kung mahilig kayo sa mga seafood,
sinugba man yan, steam o mga karne, baboy at manok, pwede po yung ganitong sausawan. Ilalagay ko sa comment section yung recipe at kung paano gawin.